মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দশমমান শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ অনুশীলনী 3.3 9, 10, 11, 12 এইকেইটাই অংক কৰি দিম। গতিকে তোমালোকে চাবা। নৰ আমি একটু আগতে কৰি দিছোঁ। আমি অনুশীলনী 3.3 আমি নৰ 2 নম্বৰটো কৰিম। একটু আমি আগতে কৰিছোঁ। 2টোত আছে 1/2x 1/2x প্লাস 1/3y ইকুয়াল 2 আৰু আছে 1/3x মাইনাস প্লাস 1/2y ইকুয়াল 13/6 এটা আমি এতিয়া সমাধান কৰিব লাগে। আমি ইয়াত লিখিম let 1/x ইকুয়াল p আৰু 1/y ইকুয়াল q হলে এটো নাম্বার 1 ধৰি লম আৰু ইয়াক আমি নাম্বার 2 ধৰি লম। নাম্বার 1 implies 1/x মানে যদি p হয় এটো p/2 হ'ব। p/2 আৰু ইটো হ'ব আমাৰ q/3 ইকুয়াল 2। ইয়াৰ লসাগু হ'ব 2 3 গুণ 6 6 2 দি হৰণ কৰিলে 3 বাৰ যাব 3 ৰে p পূৰণ কৰিলে 3p প্লাস 6 3 দি হৰণ কৰিলে 2 হলে এটো হ'ব twice q ইকুয়াল 2 হ'ব। বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে 3p প্লাস twice q ইকুয়াল 12 হ'ব। 12 ইয়াক নাম্বার আমি 3 কৰিছো। তাৰ পিছত নাম্বার 2 implies 2 নম্বৰটো আমি ইয়াক লিখিব পাৰো p/3 প্লাস q/2 ইকুয়াল 13/6। তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াৰ লসাগু 2 3 গুণ এটোৰ 6 হ'ব 6 3 দি হৰণ কৰিলে 2 মানে twice p আৰু এটো হ'ব প্লাস 3q ইকুয়াল 13/6। দুই ফালৰ 6 6 আমি ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰো অৰ্থাৎ twice p প্লাস 3q ইকুয়াল 13। এটো হ'ব নাম্বার 4। ইয়াত আছে 2p তাত 3p আমি এটা কাম কৰো এটা অপনয়ন পদ্ধতিৰে হলে আমি 3 নংক 2 ৰে আৰু 4 নংক 3 ৰে পূৰণ কৰিম। এটো আমি এনেকৈ পূৰণ কৰিম। 1 নংক আমি পূৰণ কৰিম আৰু 3 নংক পূৰণ কৰিম 2 ৰে। এটো 2 ৰে পূৰণ কৰিলে এটো হ'ব 6p প্লাস 4q ইকুয়াল 24। এটো হ'ব নাম্বার 5। আৰু 4 নংক যদি আমি 3 ৰে কৰো এটো 4 নংক 3 ৰে করলে 3 দুগুণ 6 6p প্লাস 9q ইকুয়াল আমি 3 রে কৰি আছো গলে 3 দ্বাৰা 39 হ'ব। এটো হ'ব নাম্বার 6। এতিয়া আমি 6 ৰ পৰা 6 minus 5 implies 6p plus 9q minus 6p minus 4q equal 39 minus 24। এই 6p আৰু 6p আমাৰ কাটা যাব। এটো 6p আৰু এই 6p কাটা যাব। গতিকে আমাৰ 9q ৰ পৰা 4q গলে হ'ব 5q 39 9 4 গেলে 5 3 2 গেলে 1 তার মানে আমার q সমান হ'ব 3। q সমান যদি 3 হয় আমি ইমপ্লাইজ ইয়াত লিখিছো q
কিউ মানে আমাৰ কি আছিলে কিউ মানে আছিলে 1/y ইকুয়াল 3 হ'ল যদি 1/y ইকুয়াল 3 হয় নাম্বার 1 গতিকে 3y অর্থাৎ y ইকুয়াল 1/3 হ'ব এতিয়া আমি ধৰি লৈছো 3 নম্বৰত কাৰ মান বহাম কিউৰ মান বহুৱাই যদি আমি এই 3 নম্বৰত কিউৰ মান বহুৱাই দিওঁ এইটো হ'ব 3p প্লাস 2 into q কিউৰ ভ্যালু আছিল আমাৰ 3 ইকুয়াল 12 তার মানে 3p ইকুয়াল 12 minus 6 অর্থাৎ 3p ইকুয়াল কিমান হবে এটো 6 তার মানে p ইকুয়াল 3 দিয়ে হরণ কৰিলে 2 তার মানে p এর মান আমার কি আছিল p মানে 1/x আছিল 1/x ইকুয়াল 2 হ'ব ইয়াৰে পৰা x ইকুয়াল হাফ হ'ব এটাকে নির্ণয় সমাধান বা বীজ বা মূল x এর মান হাফ 2/1 আৰু y টো হ'ব কিমান 1/3 এটো হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰৰ সমাধান ইয়াৰ পিছত আমি 3 নম্বৰ কৰিম এবার আমি করিম নাম্বার 3 এটো নাম্বার 3 নাম্বার 3 দেয়া আছে 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal 2 আৰু 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equal 1 ইয়াক আমি কৰিব লাগিলে এনেকৈ কৰি হলে 1/x minus 1 সমান p আৰু 1/y minus 2 equal q ধৰি লওঁ তেতিয়া নাম্বার 1 implies এটো আমাৰ 1 নম্বৰ আৰু এটো আমাৰ 2 নম্বৰ কি হ'ব এটো 5p plus q equal 2 এটো হ'ব নাম্বার 3 তার পিছত নাম্বার 2 implies এটো 6p minus 3q equal 1 এটো হ'ব আমাৰ নাম্বার 4 ইয়াত আমাৰ একই সহগ নাই গতিকে আমি এটা কাম কৰো 3 নমক 3 ৰে আৰু 4 নমক 1 ৰে পূরণ করি 4 নং কেরি বস্তু 1 ৰে 3 নমক 3 ৰে তার মানে 3 5 গুণ 15 যোগ 3q equal 6 এটো হ'ব নাম্বার 5 আৰু 4 নমক 1 ৰে তার মানে এটো হ'ব 6p minus 3q equal 1 নাম্বার হ'ব এটো 6 এই দুটা একে হৈ গ'ল গতিকে ইয়াক আমি ক্যান্সেল কৰিব লাগিলে যোগ কৰি দিব লাগিব 5 plus 6 implies 15p plus 3q হল 3q তাৰ পিছত প্লাস আকৌ 6p
মাইনাছ 3q ইকুৱেল 6 প্লাছ 1 6 যোগে এতিয়া চাবা এই 3p আৰু 3q কেনচেল 15 আৰু প্লাছ 6 মানে 21 এটো হ'ব 21p ইকুৱেল 7 গতিকে p ইকুৱেল হ'ব 7 21 সমান 1/3 p মানে আমি ধৰিছিলো কিমান 1/x minus 1 1/x minus 1 সমান 3 গতিকে x minus 1 equal 3 implies x equal 3 plus 1 equal 4 x ৰ মান আমি 4 পালো এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম মানে y ৰ মান উলিয়াব লাগিব অৰ্থাৎ p মানে q ৰ মান উলিয়াব লাগিব 3 নংত p ৰ মান বহুৱাই এই 3 নংত যদি আমি p ৰ মান বহুৱাই যাম 5 into p ৰ মান 1/3 এইটো p ৰ মান কিমান 1/3 এটা 5p plus q equal 2 তেতিয়া হলে আমি এটা কাম কৰিলো যে q টো ইয়াত থাকি গল এটো 2 minus 5/3 হ'ল q মানে আমি পাইছ থৈছিলো কিমান 1/y minus 2 আৰু এটো হ'ব 3 হলি 3 দুগুণ 6 বিয়োগ 5 তলত 3 অৰ্থাৎ 1/y minus 2 আৰু এটো 1/3 বজ্ৰপূৰণ কৰিলে y minus 2 equal 3 তার মানে y equal আমার কিমান হ'ব 5 থেকে নির্ণয় সমাধান বা বীজ বলিও লিখব পারি ইয়াত বা মূল বলিও লিখব পারি x এর মান 4 আর y এর মান 5 এইটো হৈছে আমাৰ এনসার চাব এইটো তোমালোকে